Wow. You like it? Wagyu. Only 3,000 pesos. It's hard to bring home because mag-melt na yan sa masila. Just a small grocery store, but it's full of good stuff. Wow. Sam, need ko yung charger sa ano mo, sa bag. I'm Lobat and we're going home. We're going back to the hotel. Bye! Let's transition to the hotel. Wala sila English menu? Mga na rin. Ah, Pag i-click ni mo siya, tara siya o. tuna assortment. Siguro kanang naay katong murag puti na tuna. O kanang... Kailang, kanay mo. Okay. Pila. Doho. Ikaw. Nay chicken teriyaki. Wala ata kung kita chicken teriyaki. Mag-rice ka ani? Rice mo ipares? Maulang na? Dili, appetizer lang nga niya. Ay. Mga rice ka na siya. Ah, gusto ko ato katong shrimp na gisugba. No. Ano siya magipalit sa mga bata? Nagkaraage lang ni. Karaage o rice. Pat na lang kay basi manguha mo. Aka ni si Abby. You want corn? Okay. Abay corn. Ito na akong gi-order kay puro barbecue. Kanina order na ka fries. Wala mo ko makaon rin. Ang ato ang rice. White rice akong gi-order para sa mga tulo. Ah, kanina na ako crab rice. Ano mo, murag hilaw ba ang suan? Tugnaw ang taas. Murag, dili ko gusto diri kay hilaw ang... Unsa mong gi-order, Joe? Mga skewer o unsa? Fried chicken lang. O kanon. Katong nag 3,000 ba? Wala sila yung pagkaon mo. Sashimi naman ni hilaw. Mura manig ka ng pangpulutan. Mura, kaya daghan ko sa beer. Hilaw? Hilaw mong good. Birdo kayo ba? Hilaw sa rice o fried chicken. Couch fried chicken. Pero pwede na to sa mga bata. Okay naman sila anak. Ay, unsa mo ka? Nag-order mo ka o crab fried rice? O rice lang. Palit lang yung sudan. Tuna, white rice. Ang skewer, feel na ko, daghan kaayo. Duha na lang niya. Mag-order na lang isang simple lang. Ayun na na, maurot na. 3 orders, okay. I got one. What's this? It's the whole soy. I'm gonna get one. Soy sauce. Soy sauce, yeah. But it's for sashimi and it's more sweet. Oh, okay. This one is normal soy sauce. Yeah. Did you order? Thank you. Miss, we want to order one more fries. Fries. Yeah, one more. Yeah, thank you. Ay, basig ka ni. Fries akong kasabot. Ito yung 4 piece. 4 piece? 4 pieces na fries? Wala yata siya kasabot. Fries? French fries. Fries. Okay. Yes. Sorry. Sorry. Awa, mali dyan lagi. Hindi na na-realize niyo. Dagdagan ang Wow. You like it? That's good. I'll check my steak if nandyan na. Imuha na niyo. Nako. What's this? Salt? Salt. Yeah, salt. Okay. Thank you. Kani ang kay Abby? Chicken. You want chicken? Chicken. Like? Wait, I'm just gonna check my food. Yeah. Bobby, do you want more rice? Sam? Do you want more rice? I have a feeling na magselos mo sa Akin ang bowl mo. food. Ano lang ano ito? Pila na? Like 3,000 yan lang. Mahal na po. Wagyu. Di ba natin mo mahurot? Hanjo, wag mo iiwan ng ganyan.
That's disrespect. Huh? Yung chopsticks mo, wag mo itayo sa bowl mo. Can we remove this one? Alangan, wagyu. It's like offering food for the day. Wagyu ribeye. Ingon kay kasi muha, lamikin kaon nila dito kay. Murag sangyup ko. Dagan kay meat. Dagan kay type of meat. Matanggalan. Ayaw po. Tingnan mo ano. Nagkaon ko wasabi ba? Nakahilang ko halang kayo. Lami. Is this pork? Yeah. Ikaw, ba't ka sandali pagulong sa hotel? Ngayon sa atin. This is like pork. It's like pork. This is pork? No, I think it's good. Sam, can you get me one chicken? Did you buy Fried me water? Wala ako water. Di ba napabay ako water? For everyone? Lagay mo mag-sauce para sa sashimi. Suda kaon na ni shrimp with yung mag-messy. Wow! Basic sa pagkaon ba? Pero lahi din ang quality. Yummy lang po, no? Saan ba sila? Ay, nag-master chef na sila talang. Excited na ako mag-tukigi. Ako po. Sam, you want my fried rice? Gusto ba ka, guys? Hati ta, plain rice. Dili ba ko? Jo, mga ko plain rice mo, be? Or kulang ka na? Papa, And then sa may circle, Swap na? you'll see a sign na Ay, ano, swap ta? oh, may toilet. ayaw ko ng pangyop eh. Ayaw ko na. Pangyo pa? Nugam. Hindi daw siya. Wagyu na, ha? Hindi daw siya. Dani, pero... Ano siya ka nang i-corn na... Ano na? Gusto mo pa rice? Hindi ka ng rice kay Doggy. Hindi ka natabat eh. Wala, matagak. Kapit silang tagang. Saka ka. Ano, ano siya nangyari? Dito sir sa Atla, basta sa mall. Nandalo daw sila. Kalitor? Pagluya-luya daw si Ming. Ha? Random na restaurant. Wadyo ko nawala, ma, for the first time. Ah, gapuhan ni magbalay, oy. Abugira, tanawa. Kuyawat. Gapag, Sibi, uy. Gawa ko kay balay, wala naman napansin naman sa amin ako nasa mall. Mali na ka, Ah. Mali na kaya? Man, dito na nagkaon, no? Mo, ganiha. Wala ka bantay na flex siya ganiha sa room food siya. Ah, wala. Flex siya sa picture. Ah, kuya, oy. Pwede po noon after na sa akong kasal. 700, 600, apa? Pwede na, hapit. Kaya hapit na makukulipay doon ako kasi. Ngaon ko na mag-break eh. Kada sweldo na ako, ipugon sa bayan, inawa na yung mabilin ba? Kanang igo na lang yun, kanang sweldo. And naubos na. And bill reveal. It's only 3,000 pesos. Okay, Rodney. Rodney. Kami natanan, so mga 500 per head. Na sila yung scooper, tapos na yung sugar cone. What? May what? Microwavable ramen? Si Abi ha? Baka anong kunin? Ha?
Hokkaido cheese na. Uy, kana na lang. Baglami. Karon pa ko kita og ana ba? Ang sa daw? Wait lang. Buy mo na natin. Corn? Gusto mo corn? Ako na, kato, pwede ko ito may baso sa balay. Wait. Frozen microwavable ramen. But it's hard to bring home because mag-melt na yan sa masira. Just a small grocery store but it's full of good stuff. Wow! Okay, we're paying for the ice cream. Oh, they're still picking ice cream. Oh, these are yummy ice cream. They have like Lucille chocolate. Wow. Oh, my sandwich. Vanilla lang na, joke. They have like ice cream sandwich. There, oh. I don't know. That looks like waffle. Ice cream is so yummy. Ice cream yummy. It tastes so good. Paglami, makainit. Pilawan tanan. Uy. Pilang mga ice cream. Oh, yummy. How much is the damage? Daddy shopping. Ayun na, go na. Yapil na. I-cash na na to. Oh, ano, sali na yan? Kaya na, ayaw na lang rin sa'yo to doon. Sige na kayo, para na amoy makaunog pa, Joe. Oh, kay biyahe ba yata? Green Pops. Green Puffs? Naadyo ni kaon sa sandwich. Maglami kita na, maganihan pa na ako lagi natanaw. Wow, is it yummy? Mmm. Vanilla? Yeah, you didn't pick the chocolate one? Happy babies. Good mo na dyan, napa-extend na. Hadlo ka, na, uy. Oh, walk with you. Hawa, oh, walk with you. ChatGPT. Hadlo ka na, mag-chanak ba? Sunod-sunod sa imuha. Diyos ko. They're so cute. I love it. Ang malalim. Joy, nananadyo yung signs of aging ba? As in. Sila doang hanzo. Oh no! May surito din mo? Ayaw na. Bahit allergy siya. Wait lang. Wait. Buy new ice cream. Hame? Where's the pastry na? Ano sa? Na-curious lang ko. So, this is Hokkaido cheese. Hokkaido cheese. Hokkaido cheese. Soft ice cream. It's soft serve. Never mind. Is yours yummy? This is vanilla. I don't know. Tastes okay. Maybe chocolate is yummier. Mmm. Nag-buy na si Tita Patty. You want this one? I don't think she likes it. She likes it if she does it. Let's go. Abi, filming si Abi. Nagpalit pa si Irish. Abi, let's go. Closing time na daw. Closing na. Be, nasa flavor? Okay lang? Ilugan ka. Nilugan ko. Mag-close na daw. Wala na tayo masakyan na shuttle. Alas, this pa ang next na shuttle. We are going home. We're gonna ride Uber going home because it's gonna be 10 p.m. We're gonna wait for the free bus. Free shuttle, I mean. Oh, it's cold. Feels like winter. And it's raining. It's a cold, cold night. Feel na ko, Babs, no? Kato na sa Korea ko. Nasobrahan lang siguro ko ka ng pa-cute ato mo. Siguro tugnaw ka ayo. Mo uncomfortable.
Kanang mga sweater, kanang mga alanganin. Basta lang Kanang kanang... dili gyud siya sweater. Oo, kanang basta maka-cute-cute lang jud. Ay, sweater, I mean jacket. Basta maka-cute lang jud. Pila ko na, good choice sa tong palitog maleta. Dili kay nag-init ang ulo sa tong cargador. Yeah. Isod kayo to, bugat gud kayo tong basket. Layo kayo. Nakabook, nakagober. So dito ta? I-check mabanggod ako kung baka sulod or dili. Makasulod ang kakayan dira. taas lagi ang pila, no? Anime feels kay diri ba? Pag sa Korea kay K-drama feels na po. Kaya was silang taxi, no? Expander. Door niya. Ano naman ta nag-ice cream na ito? Ginawa kayo. Can you record, Kobe? I remove other stuff. No. It's a bottle. Oh no. Oh, it smells good. Wow! Where's Abby, Nina? Here. Nahadlok akong tapos. Ayaw dyan ba? Ayaw ko. Let's go! If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka, and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much!